love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon, RJ 100.9 FM. Radyo Bulano. 100.9. Ding mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Ay gala. So welcome kanatong tanan ning Tuesday edition sa inyo gatong Tulmanon Ares Development Mahigala. Sa maslandan ang banay ni Congressman Ares Umintado. Lakip ang iyahang pinangga nga inahan. Kanunay gayod nga manginaot kanatong tanan katawhang Bulanon lakip usab ang atong mga kaigsunang Bulanon nga analis na kadaiya nga nasod mga higala nga nagtanaw pinagi sa Facebook Live sa DYRDAA Mahigala. Ngaunta kanong tanan anaas maayo nga pagkabutan ang kabaskog sa atong panglawas mao gyud na labing importante karong panahon na, no? Bawal gyud ang makasakit busa importante kanato gawas nga nakapangayo tagpasalamat sa kahitasan sa tanang grasya nga atong nadawat labi pa gyud ang grasya sa kinabuhi ato pang pahugtan ang atong pangaliya ug pag-ampo mga higala taliwa ning nagkakusog na hulga sa COVID-19 ug gani pa man gi-konfirmar sa Regional Director sa DOH7 na si Director Jaime Bernadas nga aduna nay 32 ka kaso sa Delta variant dinhi sa Rayon City mga higala. Busa amping kita kanunay kay sa kanunay nang gipasabot kining nasbutan nga virus mas paspas nga manakod mga higala. Mao na nga kadtong nagmagahi pag-oo o katong di pa mutuo nining mao nga kagaw may gala unta ning panahon na aron dili pud mo makaunlong sa uban matmunta unya mosunod sa basic safety protocol mga higala. So may gabi kanatong tanan ug ato sa dimbayaon sab ang pamilya ni aning Atty. Victor de la Serna pagunta maka talikyat o mapuhon siguro, no? Tungod kay doon na tayo importante kayong himo mga higala na may gabiin ninyo may pagpaminaw o ingusab sa banay ni Congressman Ares Umintado o sa iyang pinangga nga inahan mga higala o ato ding ipaabot ang atong pag-congratulate, no? Good job ni Congressman Erico Umintado. Congratulations tungod sa nakipusab sa katawan nga Galagaran dili man lang sa ikaduhang distrito lalawigan sa Bohol lakip ang kinatibuk ang nasod Pilipino Megala tungod ining usa ka balaod nun House Bill number 9559, no? Creating the Virology Institute of the Philippines. Nga dinusab si Congressman Ares mga chairman sa Committee on Science and Technology, no? Tungod kay karong adlaw o kagahapon ang ubos balay baraoran ning pasar ning bill o balaod nun kining Creating Virology Institute of the Philippines on July 28, 2021. Subliyon ako di House Representative kagahapon adlaw Wednesday pass on the third and final reading House Bill number 9559 seeking to create a Virology Institute of the Philippines. Muna nga si President Rodrigo Duterte named Virology Institute as one of his priority measures in his State of the Nation address sa nakalabayng Hulyo 26. So morning House Bill 9559 proposed the creation of Philippine Virology Science and Technology Institute. Ubos kini sa Department of Science and Technology. It is envisioned to become the premier research and development institute in the field of virology, encompassing all areas in
varices and viral disease sa matag tao mahigala, plants and animals. So kining bill was filed and deliberated in the Joint Committee on Science and Technology nga gipanguluhan ni Congressman Ari Sumintado and held chaired by Representative Angelina Tan. O nipasar kini sa lower chamber kami di coronavirus outbreak mahigala. If kining maong balaod nun sign into law, so the institute will also be tasked to conduct product research for diagnostic, therapeutic, and vaccine mga higala. So usbon ako, congratulations sa padayon nga pagalagad isip usa ka magbabalaod mga higala. So kini og mapirmahan ni presidente mo ni kinunhan nga usa ka departamento nga diin magtuon kalabot ining viruses mga higala. Now, arita sa update sa COVID-19 ning atong lalawigan sa Bohol, unay akong ingon nga gibati gitag kabalaka ining maong lain usab na pangaan sa virus kining Delta variant. Ang active COVID cases dinhi sa atong lalawigan sa latest nga nakuha nato nga datos kay sa press briefer ni Dr. Yo Lopez, ang total active cases as of 3 p.m. is 542. Unya ang total recoveries is 8,579. Unya ang total deaths is 185. Apan sa nakuha na itong latest as of alas 4:17 karong hapon, July 29, ang total active cases is 582. Sumisaka. Unya ang total recoveries mahigala is 8,649. Then ang total deaths mga higala gikan sa 185 na dugangan kini nahimo na sang 189 ang kinabuhi nga nakalas dinhi sa kinatibuk-ang lalawigan sa Bohol mga higala. Tuod man ning us-us ang active cases but ni saka ang total deaths mga higala from 185 to 189 mga sano. Now arita sa datos sa kinatibuk-ang nasod, the country records its high COVID-19 positivity rate in 3 months, 16.2%. It is the highest since April 29, when the figure was at 16.3 based on the US COVID-19 tracker. Mauna nga ang death toll ni Saka ngadto na 27,577 tungod kay kawadlaw kinatibuk-ang nasod adunay 176 nga kinabuhi nga na impatso, while ang recovery usab ni Saka usab kini nahimo ng 1,488,437 tungod kay adunay 4,069 ang nakasurvive. Now the nationwide tally is now at 1,572,287, no? Tungod kay adunay 5,735 na bag-ong natakbuyan ining maong kagaw mga higala. So kada adlaw nagsaka ang total active, lakip usab ang nangamatay mga higala. So na. Now, alang sa kasayuran usab sa publiko, labi na gyud sa ikaduhang distrito nga gialagaran ni Congressman Ari Sumintado. Kagahapon adlaw no? Adunay mga kalihukan nga gitambungan ni Congressman Aris uban usab sa iyang kapikas dito sa lungsod sa Buena Vista nga diin gipaygayon usab ang field monitoring o kining mitungod aning counterparting projects sa nakadaiyang barangay, ini barangay Magkaya, usa ka proyekto improvement of barangay site year 2018, improvements of multipurpose building, improvements of multipurpose building phase 2, covered court,
no? DPWH through Congressman Aris Humintado. Unya doon na sa gipahigayon nga special barangay assembly din ning attender usab si Congressman Aris ninisgutan nga barangay assembly aron usab nga iyang mapaminaw mabati ang mga panginahanglan sa katawhan o sa naisgutan nga barangay nga diin naghimog usa ka barangay assembly uban sa ilahang tinamod nga hipi hekutibo sa lungsod sa Buenavista, Mayor Adib Dualio mga higala. Muna nga paspas kayo ang kalambuan sa naisgutan nga lungsod tungod kay labihan kakugihan kining ilang mayor diha, no? Muna nga padayon sa inyo ang maayo nga pagpangalagad kay kanang tanan sayod ko nga ikahimuot kana sa katawhan nga inyong gisaaran o gialagaran mga higala o manginauta nga kining tanan nga inyong gipakita nga kaayo sa inyong pag-alagad mahimo kining sumbanan sa uban usab o labi padtong buot nga moalagad sa katawhan ng indahay kita mga higala labi pa kinagsinabot ning piniliay ug sa laing bahin matud pa sa hipis sa kinini ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management OPIS kung PDRRMO na si Sir Anthony de Malerio matud pa puno-puno na yun ang COVID beds sa Galyares Hospital sa Romero is Hospital apil na ang atong mga level 2 hospitals mga higala tiyaw mo na sumunay usas ni kabalakan magunsa malang niya katong da dunay gipamatis lawas o kinahanglan o malandig sa balanan asam na ibutang anang saan ang hagdanan so mao ni dakong problema karon una nga kining maong kasayuran unta maghatag kini og pahimangno sa atong mga kaigsunan nga labi pa niadtong nagmagahi silang apan mao lagi na di po nato na magdirekta o mablin kay wa puta kay baw unsag yung mga hinungdan sa ilang gawas niadtong tinuyuan gud ginta nga nahibaw gyud nga dili ang ayan gibawal gyud ang pagtapok-tapok apan wa gyud wa panumbalinga ang mga kamanduan o palisiya so mao na unta nga aron pod nga motuo ning atong mga kaigsunan nga matawag nato og dahig ba ang atong tapong mga pinayalan sa nakadayang pangagamahanan maunta po ay mahimo modelo di sad mag-unang pabadlong no so mao na may gala ang atong ipaabot lang no sa atong mga kaigsuonang bulanon mga higala unya gani matugpas balita mga higala nga nakuha nato no nga matod pa sa Department of Health ang Central Visayas there are been an increase in numbers of coronavirus disease 2019 patient who are under 21 years old manaas tambalanan mga higala so matod pa ni DOH-7 Director Dr. Jaime Bernadas did not give the exact figure but the COVID-19 tracker in Central Visayas nagpakita nga 14.7% of the cumulative confirmed cases in the region as of July 27 are under 21 years old mga higala so anay tahod ni no muna nga muna delikado bitaw ko nang ato mga kabataan nga pataka lag libod suroy di manungbaling o baka mabadlong sa ilahang ginikanan o bisagikan ining ulis panimay dunay mga senior citizen bilang kauban nga wala di pagyuba pa mabakunahi kay bisan patuod ang gobyerno sige panawagan nga pabakuna na mo pero saon man pud lagi og way bakuna no limitado man pud ang gidaghanon sa bakuna o gani nagdahom kita nga mabakunahan ta kay doon naman ning saad na to pero hantod karuwa pa man no kay matupapil man ta sa frontliners daghan po tang hinabi nga mga frontliners wa pa man pod
Apan doon nakadungog ta kagahapon o sang adlaw, dunay hipi kutubo mismo nagingon nato. Manahibong siya kay ihang sakop sa ilungsod, gihakot kuno gidado sa laing lungsod gipabugunahan. Muna nga ako ning gi-raise aron ma-imbestigar ni og gitugot ba ni. Kay barin dagduda hinuon ta ba nga basig ipamulitika ning pagbakuna. Manginaot ta nga wa, no? Manginaot ta nga wa o baka dunay dunay kabaka kada ba gitugot kinta. Kining mao nga pamaagi mga higala, no? Muna na. Puros lang kita naglaon kay aron ba dili bitaw ingon bag magkadako nga atong pagduda mga higala, no? Sa kadaghan nga interesado nga magpabakuna mao lagi na, no? May buong tao nganong naingon anak kana kung tinuod og hinaut ang taga na og igong pagtagad maimbestigar kana. Mangutana man ako asang lungsod ari ako katuganan ta mo kinsa ng mayor nga nisulti nato. Asal manong gida dito sa laing lungsod dito babakunahin. Harot ta ba ilang mga tao dito pamakuna? Anyway, padayon ta sa atong tulamanon kay giapas ng oras. Kalabot ining Mandanas ruling na di na to malalis mga higala na daghang gyud pod ang atong mga politiko, mga ipekutibo sa nakadiyang pagamahanan, probinsya man, barangay, lungsod na nahinangop og nalipay kalabot ing maong kamanduan o ruling sa Korte Suprema. Kining Mandanas ruling mao ni ang desisyon sa gipakanaog sa Supreme Court, no, base sa kaso ni gisang-at ni Gobernador Mandanas. Ang desisyon nagmando nga ang just kanabang patas nga pahat of share sa mga nagkadayag LGUs nga nailaw sab nga internal revenue allotment kining IRA nga madawat ni matag tuig sa nakadaya nga panagamahanan down to barangay level. Kinahanglan nato pa i-compute base sa tanang national taxes o dili lang kay gikan sa national internal revenue. O kini aron masayod mga magbubuhis na mo epekto kining pag-implementar na ining nasutan nga Mandanas ruling sa budget sa matag LGU karong tuig 2022. Diin gani gibana-bana nga adunay madugang nga budget sa kagamahanan sa probinsya sa Bohol, kini bana-bana pa lang ni nga mukabat kini og 900 million ka pesos, no? Dunay madugang nga 900 million ka pesos tungod gumikan aning mao nga Mandanas ruling nga dunay equal share pahat mga higala kay kining ira gud may higala daghan na factor nga basihanan. Una nini ang populasyon sa lugar sa ka barangay o lungsod o ang land area mga higala. Mabitaw na nga bantayanan kayo ninyo katuwa pa may bao nga mga barangay official doon na dito magsurvey. Siguro agyo ninyo nga di na magjama-jama, di na magpasilong dito sa matag purok, maghangad langit nga mag-compute panahon sa survey kay mo epekto gyud na. No, daghan na ba mga opisyalis barangay siguro wakibaw nini. Kasi ilang pagka-opisyal, nahimo silang opisyal tungod lang sa lata nga 20 o tuski 50 baka sa matag piniliay. No, ni ubang gani wa gani kahibaw sa paggama og resolusyon og ordinansa. Na mao mo tanay mandatos matag konsehalis. Ga sigal man ang mata ning uban. No? Munay di po dato mabasol na sila kay napoy kwarta. Ang una na itong mabasol ang mga tao na mapili. No? Hapit naman po pili ay pangayuay ko na ninyo accomplishment ng mga tawhana kung sa ilang nahimo sa inyong matag lugar. O gibugti na ilang honorarium na dawat. O mo-compensate ba? Ha? So muna nga nalipay o yamot ang atong mga pipila ka mga politiko kay tiyo bagod madugangan ang ilang ira karong tuig 2022. Ang ako lang gikabalaka ini og dili na pod ni mapunta sa tumong nasarang nga kapahimuslan sa ato mga magbubuhis. Ang kuyaw ini og gakatawa ang mga kanahan katong mga pipila ka mga kukhan og mga
balibuog kamot nga mga nagpatuong public servant kay madugangan na po niya ang suod silang bursa. Kay madugangan naman po ang ira o ang pundo budget sa matag LGU. Pastilan. But sa gihapon, di ta mawadas paglaom, ang ato lang din manginaot na kining madugang kwarta, budget sa matag LGU, gumikan aning mao nga rulings sa Korte Suprema, mapunta kini sa insakto o sarang kapahimuslan, no? Sa tanang katawang nagbubuhis. Mao na nga hinumdum hinoon ko sa pamahayag ni o sa homily ni Bishop Abit Buoy Mahigala. Aning usa ka opisyal sa gobyerno nga tigdawat og labing minus 20 milyones pesos kada bulan. 20 milyones pesos labing minus kada bulan tungod sa pag-abuso sa iyang posisyon. Mangayo man siya bahin sa mga negosyante para sa iyang bulsa. Nakapanghisus ko Tiyaw ba kadakuan ng kwartaha? Unsaon man na niya paggamit? Mahurot pa ba na niya? Dili ba siya makonsensya nga mogamit anang kwartaha na dili man na iya? Kining hugaw nga kwarta, mao ba yang ibuhi sa iyang pamilya? Mga igsoon, makadaig ta sa mga tao nga nadato tungod sa ilang tinud-anay nga trabaho o kanang grabe nga pagpaningkamot. This, I believe, is what God wants. That we do honest work and that we give our best in everything that we do. Diya sa itong lungsod, distrito, probinsya, ug nasod. Nakasulay na ta og mga pangulo ug leaders na walay klaro. Nagpakasayon, nagpahayahay lang sa kaugalingon ug wala magtarong sa pagpanerbisyo. Kung ang mga pangulo dili tinud-anay nga mo serbisyo, luoy ang mga tao. Ang pangutana, angay bata masuko o muriklamo? Unta. Pero kung sa pagpinili ay wala tamo boto, wala nato himua ang atong civic duty, wala tay katungod ng reklamo. Matud pa, bad leaders are elected by good citizens who do not vote. O kung galing, bibutan ta, pero ang atong boto, di pabayluan o kwarta. Nan, wala sa day katungod na masuko o muriklamo. We only deserve the kind of leaders we elect. Dili ba? O naigingon ang bantahan. Mga igsoon, there is an inspiring quotation that says, what is important in this life is not what we carry in our hands, but what we carry in our hearts. So mga igala, may nakatod sa ato nga oras may ato nga tulumanon inyong tulumanon Aris Development Mahigala. Ug ako gipanginaot nga sa pumili ni Bishop Abitoy bisan tuod ug way pangan o politikong nanginganlan apan kining tanan ato ning isipon nga usa kini kadakong hagit kanato katawhang bulanon taliwa sa kalisdanan nga ato nasinati karon daghan kaayo nato mga kaigsunan nga nagkalisod dugangan ining lain usab mahulga sa ato nga matag kinabuhi naunta sa kanunay mamalandong kita og atong iampo nga kining tanan nga mga pagsuway nga nahidangat kanato
unta usab ang ato mga lideres ng kadayan pangamahanan gikan sa nasod nga padung ngadto sa barangay nga unta ang kining tahas nga gisangon silang matagabaga ilang ta kining buhaton so way kaping kabubuton wa bakahay ingon bagunay bugti nga buto mga higala nga mo'y kanunay gihandom ining pipila ka mga nagpatuong public servant mga higala. So kaninyong tanan sangan sa katawhan sa Segundo Distrito nga gilagaran ni Congressman Aris Umintado. Daghang salamat og maayong gabi. Sano og sana. Dito, Aris. Kini nga sigla usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisigla iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang pagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Uy, balingay, di mo RD kanunay. DTX Ako si Albert na taga-dumagig ito ng akong mga TM o mga kapatid. Taga-doon na po sa DTX 500. Akong giduwal dos o nakapsol sa buntag o sa gabi. Ilatay bulan, wala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kapatid. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500 Mali sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika. Nag-adlaw, mamawit tabay. Ang gabi, maglibay-libay. May andeho, ikaw porsigido sa kanunay. May andeho, aking maglibay-libay. Andeho, may andeho, linaw-linaw na, man na sa trabaho. May andeho. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran